بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ملیشیا میں سال 2025 فروری کے مہینے میں ایک سوال و جواب کے سیشن سے خطاب کر رہے تھے۔ ایک نوجوان افغانی لڑکا جس نے اپنا نام جمال بتایا تھا، ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے کھڑا تھا۔ دراصل اس لڑکے کا سوال سن کے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ لڑکا خود ملحد ہے، مگر یہ چھپانا چاہ رہا ہے، لہٰذا دوسرے لوگوں پر بات رکھ کے اس نے اپنا سوال ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے رکھا۔ اس افغانی لڑکے نے اپنا سوال کرنے سے پہلے اپنا نام جمال بتایا اور پھر اس کے بعد کہنے لگا کہ مجھے امید ہے کہ میرا اس سوال پر کوئی یہاں کا شخص مجھے غلط نہیں سمجھے گا۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے وہ تباہ کر سکتا ہے، لیکن اگر دنیا کا کوئی انسان یہ کہے کہ مجھے مرنے کے بعد بس تباہ کر دو، مجھے جنت میں نہ بھیجو بھائی، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسا کر دے گا؟ دوستو غور کیجئے کہ یہ سوال یہ بلا شبہ ایک ملحد ہی کر سکتا ہے، وہ جو جنت کا مذاق اڑانا چاہے، جو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت جنت کو پانے سے انکار کر رہا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ دین کا بھی منکر ہی ہے۔ اور اس لڑکے سے سوال کرتے وقت کئی بار اس کے منہ سے اپنی ذات کا حوالہ نکل گیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ یہ سوال اس کا اپنا ہے، مگر یہ بلا وجہ دوسرے لوگوں پر رکھ کر رہا تھا۔ بہرحال ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کا سوال بہت غور سے سنا۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس لڑکے نے کیا سوال کن الفاظ میں کیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I'm Jamal from Afghanistan, and also I'm so interested from you to hear about a sentence about Afghanistan. My question is, I wish that no one misjudge me by this question. We believe that Allah subhanahu wa ta'ala is our creator, and he can destroy everything. So maybe someone come to this world. He can do what? He can destroy. Destroy. He can destroy anything. Maybe someone come to this world and not in his favor. So he don't want to reward it in the akhirah. He want to be destroyed. Is this possible or not? جب اس افغانی لڑکے نے اپنا سوال ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے رکھا، جو مختصر الفاظ میں یہ تھا کہ اگر کوئی شخص کوئی انعام نہیں چاہتا آخرت میں، وہ جنت میں نہیں جانا چاہتا، بس وہ چاہتا ہے کہ اسے ختم کر دیا جائے، تباہ کر دیا جائے جب وہ مر جائے گا۔ جب اس لڑکے نے یہ سوال ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے رکھا تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا کہ وہ آخر کیا سن رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے اسے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آیا، آپ دوبارہ سے بتائیں گے؟ اس لڑکے نے پھر سے اپنا وہی سوال اسی انداز سے دہرایا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی جو سمجھ میں آیا، انہوں نے اس کو دہرایا اور کہا کہ اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص مرنے کے بعد چاہتا ہے کہ اسے جنت میں نہ بھیجا جائے اور اس کو تباہ کر دیا جائے، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ بس آپ یہ پوچھ رہے ہیں؟ اس کے جواب میں اس لڑکے نے وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ ہاں میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص دنیا میں اچھے کام نہیں کرنا چاہتا، وہ آزاد رہنا چاہتا ہے، اور وہ اس بات کی فکر سے آزاد ہے کہ میں اچھا کر رہا ہوں یا برا کر رہا ہوں، اور وہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد اسے نہ جنت میں بھیجا جائے نہ جہنم میں بھیجا جائے، بس اس کو تباہ کر دیا جائے، اس کی ذات کو مٹی میں مکس کر کے ختم کر دیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اپنے اس سوال کو سمجھاتے ہوئے اس افغانی لڑکے کے منہ سے یہ بھی نکل گیا کہ اس دنیا میں مجھے لانے سے پہلے مجھ سے تو کسی خدا نے نہیں پوچھا تھا کہ تمہیں دنیا میں بھیجوں یا نہیں، میں نے تو کہا ہی نہیں کہ مجھے دنیا میں بھیجو، تو میں اس دنیا میں آ کر خدا کے اصول کیوں مانوں؟ اس لڑکے کے منہ سے پہلے یہ نکل گیا اور پھر کہنے لگا میرا مطلب کہ ہم نے کبھی نہیں خدا سے اگری کیا تھا کہ ہمیں دنیا میں بھیجا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اس بات سے واضح ہو رہا تھا کہ یہ لڑکا خود ہی ملحد والی سوچ رکھتا ہے جس کو یہ چھپانا چاہ رہا تھا، جبکہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کرنے والے کسی انسان پر کوئی پابندی نہیں ہے، اگر وہ ملحد بھی ہے، بھلے وہ مسلمان گھر میں پیدا ہونے کے بعد ملحد ہوا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کبھی بھی ایسے لوگوں سے نفرت کا اظہار نہیں کیا، بلکہ الٹا ان کی تبلیغ کی ہے، لیکن نہ جانے کیوں یہ لڑکا چھپا رہا تھا۔ اس کے یہ الفاظ سنیے، اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک کا شاندار جواب، جس میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی اس کو پکڑ لیا کہ یہ ملحد ہی ہے اور چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ Sorry, what's the last part of the question? If someone they don't want to get rewarded with the akhirah, like Jannah or heaven Jannah, they want to get destroyed. They want to get destroyed. So, yes. Is this possible or not? You're asking the question, Allah can destroy anything? Yes. Someone doesn't want Jannah and he wants to get destroyed. Is it possible? Yes.
Like they don't want this world to do prayer, to do ibadah. Like we don't came to this world by my favor, right? I was not agree that came. Maybe someone not agree to come this world by their favor. So they want to get destroyed. They don't want. They want to get destroyed. Yes. They themselves want to get destroyed. Yes. They Okay. don't want to get rewarded by Jannah. The brother asked a question. There are some human beings who don't want to go to Jannah. They don't want to get rewarded. They want to get destroyed. Is Yes. it possible? Possible. अब डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसके सवाल का जवाब देना शुरू किया और कहा कि हमारे भाई ने पूछा है कि दुनिया में कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो मरने के बाद जन्नत या जहन्नुम में नहीं जाना चाहते, बस वो तबाह होना चाहते हैं। क्या ऐसा मुमकिन है? हाँ, मुमकिन है। इसमें क्या मसला है? बड़ा आसान है। डॉक्टर जाकिर नाइक अभी बोल ही रहे थे कि इस लड़के ने कहा कि नहीं, मेरा मतलब है कि ना वो जन्नत में जाना चाहते हैं ना जहन्नुम में जाना चाहते हैं। क्या ये मुमकिन है? ये सुनकर डॉक्टर जाकिर नाइक हंसने लगे, क्योंकि ये सवाल अक्सर मुल्हिद लोग ही करते हैं। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने बात को संभालते हुए कहा कि भाई, ये बात और फैसला तो सिर्फ अल्लाह तय करेगा कि वो किसी को जन्नत में भेजेगा या जहन्नुम में। लेकिन अगर कोई शख्स कह रहा है कि मैं जन्नत में नहीं जाना चाहता या मैं जहन्नुम में नहीं जाना चाहता, तो इसका एक मतलब तो वाज़ेह है कि उस शख्स को ये मालूम है कि एक चीज़ जन्नत है और एक चीज़ जहन्नुम है, और उस शख्स का इस बात पर यकीन भी है कि जन्नत भी है और जहन्नुम भी है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ज़रा गौर करें, इस बात से कोई किसी को पकड़ना मुमकिन है। अब जब ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये कहा तो ये लड़का बीच में बोलने लगा और डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसको टोक दिया ये कहकर कि मेरे भाई, आपने अपना सवाल पूछ लिया है, अब चुप करके जवाब सुने। दरअसल हो ये रहा था कि ये लड़का मुल्हिद था और ये अपना इल्हाद या लादीनियत डॉक्टर जाकिर नाइक से छुपाने की कोशिश कर रहा था। जानबूझ के डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये कहा कि इसका मतलब ये है कि सवाल करने वाले का जन्नत और जहन्नुम पर यकीन तो ज़रूर है। और उसके बाद से अब ये लड़का बोलने लगा, क्योंकि मुल्हिद का तो यकीन होता नहीं जन्नत और जहन्नुम पर। इसीलिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी इसको टोक दिया और कहा कि अब मजीद मत बोलना, अब मैं जवाब दूंगा। Destroyed. Is Yes. it possible? Possible. Very easy. Not Jannah, but not Jahannam. They don't want Jannah and Jahannam. It's both. The brother asking a question. There are some people who don't want Jannah and don't want Jahannam. Is it possible? Only Allah subhanahu wa ta'ala decide. You and I cannot decide who will get to Jannah, who will go to Jahannam. This decision is in the hands of Allah. If someone says, I don't want to go to Jannah, I don't want to go to Jahannam, that means he believes in Jannah and Jahannam. See, it's a catch. If a person says, brother, you have asked your question. Khalas. Now, don't interject always. You asked your question. Sorry. I understood your question. You asked the question that a person doesn't want to go to Jannah, doesn't want to go to Jahannam. That means he believes in Jahannam and Jannah. Correct? If he believes in Jannah and Jahannam and doesn't want to go to Jannah, he's the biggest fool in the world. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब अगर किसी शख्स का यकीन है कि जन्नत भी है और जहन्नुम भी है, और फिर भी उसको मालूम भी है कि जन्नत अच्छी जगह और जहन्नुम तकलीफ़ वाली जगह है, फिर भी वो कहता है कि मैंने जन्नत में नहीं जाना, मुझे तबाह होना है, तो फिर इसका मतलब है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी हुआ। और रह गया ऐसे आदमी के लिए ये सवाल कि उसका जन्नत से बचना मुमकिन है या नहीं, कि वो जन्नत में ना जाए। तो बड़ा आसान है, दुनिया में बुरे काम करो और अल्लाह ताला आपको जन्नत में नहीं भेजेगा, वो आपको जहन्नुम में भेज देगा। इसमें कौन सी मुश्किल है? डॉक्टर जाकिर नाइक अभी जवाब दे रहे थे कि इस लड़के का बहुत दिल कर रहा था कि ये बीच में कुछ भी बोले, क्योंकि ये लड़का बुनियादी गलती कर चुका था कि अपना सवाल बतौर मुल्हिद खुल के पेश नहीं किया ताकि अपने आप को छुपा सके। और डॉक्टर जाकिर नाइक बात सारी समझ गए थे, लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक भी इसके खेले गई शॉट पर आगे से मजीद खेल रहे थे। Jannah, he's the biggest fool in the world. He's the biggest fool. That means he believes in Jannah and doesn't want to go. He's the biggest fool. He's the biggest fool. Is it possible? Yes, not going to Jannah, not going to Jannah is very possible. He does all the evils in the world. Allah doesn't give him hidayah and he goes to Jahannam. But to say I won't go to Jannah and won't go to Jahannam, that's in the hands of Allah. So, brother, you finished your question. Do you want to complete the answer or not? So, if a person believes in Jahannam and Jannah and yet doesn't want to go to Jannah, he is the biggest fool in the world. If someone who believes in Jannah, he would want to go to Jannah. So this is the dichotomy that some people think they're extra smart
डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात को समेटते हुए कहा कि लिहाजा ये बात बड़ी अजीब सी लग रही है कि एक शख्स का जन्नत और जहन्नुम का इल्म भी रखता है, वो पता है उसको कि जन्नत क्या है, जहन्नुम क्या है, उसको जन्नत और जहन्नुम पर यकीन भी है, फिर भी वो कहता है कि मैंने जन्नत में नहीं जाना, तो वो तो बहुत बड़ा जाहिल हुआ, वो बेवकूफ़ हुआ। और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के को इशारों में जवाब दिया और कहा कि असल में अलमिया ही यही है कि कुछ लोगों को लगता है कि वो बहुत ओवर स्मार्ट हैं, वो बहुत तेज हैं, और मैं जानता हूं कि ऐसे ओवर स्मार्ट लोगों को जब तक अल्लाह हिदायत ना दे तो वो कभी भी सीधे रास्ते पर नहीं आ सकते। तो मैं तो यही कह सकता हूं कि सबसे बेहतरीन ये है कि कुरान पाक में अल्लाह ने जो हुक्म दिया है उसको समझें, उस पर अमल करने की कोशिश करें और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तालीमात पर अमल करने की कोशिश करें। उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और अल्लाह ताला हम सबको आखिरत में जन्नत में दाखिल करे। डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज आप भी सुनिए, उसके बाद टीम हम कदम आपसे एक अहम सवाल करना चाहती है। He is the biggest fool in the world. If someone who believes in Jannah, he would want to go to Jannah. So this is the dichotomy that some people think they're extra smart. So unless Allah doesn't give them hidayah, they will not come on the straight path. So the best is to follow the guidelines of the Quran and the sayings of the last and final messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and we are living in this world as a test for the hereafter. And we pray to Allah subhanahu wa ta'ala, may Allah accept our efforts and inshallah put all of us in Jannah inshallah. Thank you very much. Let us proceed. दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक का ये जवाब आपके सामने है। टीम हम कदम इस वीडियो के आखिर में आपसे ये सवाल करना चाहती है कि आपकी राय में क्या इस लड़के ने ये सही किया कि अपना सवाल दबे अल्फाज में डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने रखा, या इसे खुलकर पहले मान लेना चाहिए था कि मैं एक मुल्हिद हूँ और मेरे जहन में ये सवाल उठता है। आप इस पर क्या कहते हैं? क्या इंसान को खुलेआम तस्लीम कर लेना चाहिए अगर उसके जहन में पूरा यकीन नहीं है, बिलखुसूस उस वक्त जब वो किसी से सीखने के लिए सवाल कर रहा है, या फिर छुपा लेना चाहिए और बात दिल में ही रखनी चाहिए? ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।